आसाम हानि हाइलाकान्दी डिस्ट्रिक्टनि कुनिरकुन्ना नाला बराक भैली त्रिपुरा पिपल्स एवं TSA যৌথ উদ্যোগে যে সভা অসভাগ ফাই মানজা ফাইজাক তিনি বাহানি ত্রিপুরা হানি ত্রিপুরা দফানি যতনি অফরা তিনি নারাयण दाबिरेन आनिलग आरो फाइ मानजा फाइजाक सोलोंनाय बुथुनि जेनेरेल सेक्रेटारि ताफक समित त्रिपुरा एवं राइटार्स फोरमनि स्वरूप त्रिपुरा आरो अ एलाकानि रुवाजा सोशल वार्कार जिनि करिमगंजनि फाइ मानजा फाइजाक ताफुरक अ एलाकानि मानि समान थानि समान যত তাপু উপগ্রহ যতন ত্রিপুরা হানি অঙ্গই নগ্ন সরমান বাখাবাই সরমান রোগ হামজামা রোগ অনেকক্ষণ ধরে চুঙ্গিরা কক খানা রেখা তো যেহেতু ফাইকে বা কক থাইকা থাইনি তো নগ্ন সাবি মা খানারা নাই নগ্ন জানানি বসে খানাকা তো তিনি কংখংমানি একটা দিন অনেক দিন আগে থেকে আসামাও চিনি ত্রিপুরা তঙ্গহিনী খানাগ ববাই ফাই মালাই জানেনি এর আগে কিন্তু 2020 নগ্নি এই আসামনি চিনি ত্রিপুরা রংনি সমস্যা না লাগৈ जों बिश्वजित दायमारी बाय नवनिजनि जे बिनोद त्रिपुरा राममणि त्रिपुरा किरण त्रिपुरा आरो बर' दङ बंनो लागै जों बबाय मालायजाक क'क्राझार सालायजाक दीर्घ बছর পরে नवनि जे समस्या अबत आगो समाधान नंगियाखौ अबनि बागै बाखा किसा कष्ट नांगौ जोंबो सुबानाय जों त्रिपुरा हानि त्रिपुरा जुबलाय बुथुनि जों जारा सामुं तांगै दंनाय सोलोंनाय बुथुनि जारा तांगै दंनाय नारायण पुमां रुवाजा काउन्सिलनि जारा तांगै दंनाय सब समयनो जों नंनि पासे दंनाय एबं नंनो जुबानाय तो अबनि बागै पयला जों सिनानि नांनाय सिनानि थांगायनिकालाय जोंनि प्रथमत शिक्षार दरकार जों लेखापड़ा खायनानि नांनाय महापुरुषक साय खालामजाक नों जदि 1 বছরनि नों फसल जदि नायखायनिकालाय माइ गायदि 10 বছরनि जदि नों फसल नायहिनकालाय बफां गायदि बा फल बफां द गायदि एवं सारा जीवनी बागै जदि नों फसल नायहिनकालाय फल नायहिनकालाय निनि बासाबुतिनो लेखा फोरोंदि ब मानव सम्पद सृष्टि होनाय लेखापड़ा शिखाले से एक कलम रूम मानो एक कलमेर खुशाय जे विचारपतिर एकजन प्राण मृत्यु दंडर मानो एक कलमेर खुशाय जिनि एसटी सार्टिफिकेट न बातिल खायो एक कलम बाय जिनि एसटी सार्टिफिकेट जों मानो तो अबनि बागै जों प्रथमत दरकार शिक्षा व्यवस्था जों चांगा खाय दिसनानि एलाकानि पारानि जतनि बर शिक्षित खायनानि बागै এই এমাংন এই সামান্য তো এলাকানি বড় যত বড় মাতাংনাই নংনি যে সমস্যা শুধু বিনোদ ত্রিপুরা বাই রামমণি ত্রিপুরা কিরণ ত্রিপুরা বাই সর্বানন্দ ত্রিপুরা বাই এই সমস্যার সমাধান অঙ্গলা অবনি বাগাই যত সুবানি নাংনাই বাংলায় একটা কতঙ্গ 10 মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাভ 10 মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাভ অসামংনি বাগै जों যত বাসাকে সামংদাং নাই জিতিবো মংসংয়া হারিবো চিনি মংসংয়া তার মানে তামা মাংনাই বাক্সা মাংনাই থানসা মাংনাই ইউনিটি मांगनाय একত্র मांगनाय bo arai bo kasak bo kuful bo korma bo kusum aike sung bagjagi tatong joto miliye dofani samol dofana tisarani bagai samai ma tangnai nok naidi
लाफा गंसा खालाय जों फाइमानो गंनै खालायबो जों 700 मानो गंथाम खालायबो 700 मानो वाइटसाके 10 गागा 5 गा যদি বলন जों সাবাই মানাই যায় সাবাই মাইয়া আবার হিনো থাইসা বা ইউনিটি आइखे नक सामुंगा तांनाय जोंबो जौगानाय ताबो आं सिनि त्रिपुरा जौगानाय बुथु बायखाय सामुं तांगाय तं अबनो नंनो किसु सायखाना रानाय त्रिपुरा जौगानाय बुथु सिनि सारा त्रिपुरा राज्ये जेटा 2.5 থেকে 3 লক্ষ বড় जों दङ যারা त्रिपुरा सैनाय तो त्रिपुरा सैनाय बसाबो साबो अबो सिनि नांनाय आनक नायतुं खाख्रु फादुं केवा देन्दक हापां हारबां गाग्रा देन्दक तुताराम खायसुं प्राय 26টা ক্ল্যান दङ नंनिरबो दङ এর মধ্যে আবার কিছু কিছু বাগ দङ আনকের মধ্যে 12টা দङ নাইতুংের মধ্যে 13টা দङ গাগ্রার মধ্যে দङ লিগের মধ্যে দङ অব কোনো ব্যাপারিয়া जों तामा सिनि परिचय तामा जों त्रिपुरा এবং চিনি কপ তামা কপ ত্রিপুরা চিনি চুংসানে বসিনি কপ ত্রিপুরা সে ত্রিপুরা চৌলাই বছর 1989 সাল 17 ডিসেম্বর খাজাগো জলয়াগো অবনি প্রথম যে সভাপতি বা প্রেসিডেন্ট চিনি তা বর্তমান দানা তাকবো তাঙ্গে দেবো সমাজনি বাগে জাতিনি বাগে দফানি বাগে বিনি তাঙ্গানি কোনো দরকার দিতাম वो बैंक मैनेजर चाकरी खाई जाता रीजनल मैनेजर ओखा बिनी बासा माब्रै ताबो चाकरी खायो सिनि बासायबो चाकरी खायो दरकार करि ना बले रिटायरमेंट थांगो ताबो जातिनि समाजनि सामुं तांगाय दङ बो खाले बाखा नांनाय बाखा जाति दफा समाजनि सामुं तांनाय बाखै बाखा नांनाय आं जदि इरो आं गुरु थांगे 1 टाका खरचा अंगो आं तांगलिया हिंकेला अंगला समाजनि सामुं तांखामानि तामा आत्महत्या सिनि त्रिपुरा चौगलाय बुथुखौ जों ताबो सोलोंनाय बुथु একটা দল খাইয়া তারপরে শিকলারংনি দল একটা বুথু খাইয়া বুড়ি বদল একটা খাইয়া বুড়ি বদল নাঙ্গো এই জগৎ এই পৃথিবী দ্বারা যত এত নাইথক নাইথক মান্দি খুন্দি যত সুন্দর সুন্দর জিনিস সৃষ্টি অঙ্গমানি অবনি অর্ধেক অংশ খাইয়া বুড়ির আর অর্ধেক অংশ চারগ্র তার মানে সমান বুড়ির অবহেলার বস্তুয়া শিক্ষণের ব্যাপার সালমান যে নগ্নি বোমা যে নগনি বোমা শিক্ষিত 100 জন মাস্টারনি সমান তো বুড়ির কোনাঙ্গ এই আন্দোলন খাইনান থানথানি যে কোনো মানে থানথানি বুড়ির নাঙ্গ অবনি বাগে आं हिरतार नंनि जे संगठन दंनाय और बुरै बासार কথা দি बुरै बासार दरकार दं जों त्रिपुरा चौगलाय तो खायमानि पड़े तामा बांखासो तामा खायमाका तासिंनिर कक साइथांका सिनि तासिं बरा साजा गलिया सिनि ताको रियां दफानि रुवाजा चौधरी सेबक रियां रक चौधरी हिनो जोंखला रुवाजा हिनो सिनि रतनमणि त्रिपुरा 1936 के 37 साल रयसाबारि देखाय त्रिपुरा का हाम्मानि बो जेक तासिं साजागि जागागो रियां विद्रोही नेता रतनमणि रियां हिंजागो कारण बो ওই বিদ্রোহ ওই আন্দোলন দ্বারা নেতৃত্ব রজাক এবং অবনিভাগে বন রিয়াং বিদ্রোহী নেতা রতনমণি রিয়াং বড় অব বিনিজে জীবনী বিনিজে কাহিনী ক্লাস 4 নি বই সমাজ বিজ্ঞান বই দ্বারা লিখিত আকারে তঙ্গ রিয়াং বিদ্রোহী নেতা রতনমণি রিয়াং হিনে অবনসং ত্রিপুরা চৌগলাই বথু বিনি টোটালি बिनि अनेक एविडेंस लागै बमा बफा आसाइराम ब जागा आसाइखा अबनो तिसु त्रिपुरा स्वीकृत रमाखा एलो त्रिपुरा चौगलाय बुथुनि काम द्वितीय त्रिपुरा चौगलाय बुथु खामानि पड़े सारा त्रिपुरा राज्य चिनि त्रिपुरा संका बुसु अबचुं कारिमाखा सारा त्रिपुरा राज्यनि बरगचुं मालायमाखा एवं एर आगे त्रिपुरा चौगलाय बुथु खाइनानि आगे सीपीएम नि नेता बाय बीजेपी नि नेता कांग्रेस नि नेता बाय मिलिलाया त्रिपुरा चौगलाय बुथु बन जत एक जागा तुबिसुं अब खाइमाका बाखाना मिलि रमाखा तब जों रिंखाइनकालाय समस्त राजनैतिक दलनि नेता मंत्री एमएलए जों माय फाइ कक सालायो संबाय मालाय
অব ত্রিপুরা সুবলাই বুথনি কার্য আরো চিনি যে আসাই মানি হইতে ফুইমানি যে নিয়ম নীতি তংমানি অব চিনি কোনোভাবে সুইজাব করে যেটা সংবিধান বা আইনি বই ইংরাজি বা কাস্টমারি ল অবন ত্রিপুরা সুবলাই বুথ সুইয়ে এডিসি সরকার দ্বারা রগে এডিসি সরকার থেকে পাস অঙ্গ তাব রাজ্য সরকার নিতে বিলুতঙ্গ রাজ্য সরকার যদি বড় বিল পাস খাই খেলায় এবং রাজ্য বললি সাক্ষরমা খাই খেলাই বড় কার্যকারী খাই তোমার অবভূ ত্রিপুরা সুবলাই বুথনি অবদান আজকে সঙ্গে ইরো ফাইমানি নঙ্গে আসাম হাগো ফাইমানি অব ত্রিপুরা সুবলাই বুথ খালাইছে ফাইমাগো আইখালে ফাইমাইয়া মামির জেলাগা তাইসিং সমীর সাগর থানজাক আঙ্গো থানজাক অবভূ ত্রিপুরা সুবলাই বুথ তংসে সঙ্গে থানায় মানে এমন অনেক বিক্ষিপ্ত ধরনের সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ঘটনা যে জায়গাকে চিনি ত্রিপুরা রক ভুজাক তকজাক শোষণ খাইজাক বঞ্চিত খাইজাক অজাগা সুং খাইঙ্গই সইও সুং প্রতিবাদ খাইমানো সুং সামং তাংমানো ত্রিপুরা সুবলাই বুথ তংমানো চিনি কামাজা যে আগেনে রাজ আমল থেকে সে রুয়াজা পোমাং নারায়ণ দাবেং কারবারি তংমানি অব লুপ্ত হয়ে থানজাক অবনা সুং তিসাগৈ তাইসিং দাদা সাজা 2020 রাজ চিনি মহারাজ পদ্ম কৃষ্ণ রগৈ বড় সুং মুকুট কারো মানে অব একমাত্র ত্রিপুরা সুবলাই বুথ তংসে ফারি ত্রিপুরা সুবলাই বুথ করে খাইছি আমরা ফারি এমন ত্রিপুরা সুবলাই বুথ তংসে সুং আজকে সারা ভারতবর্ষ বহু জায়গা চিনি ত্রিপুরা তংসুং সীমানো এবং সারা পৃথিবীর বহু জায়গা ত্রিপুরা তংসুং আপনার সামানো তো চিনি ত্রিপুরা হিনে চিনি সমাজ ব্যবস্থা তঙ্গ 10টা বাড়ি বা 10টা নখ বা 12টা নখ খালায় একজন রোয়া যাও খানাগারে একজন রোয়া যাও তো রোয়া জানো সাহায্য খাই নাই দাবেং মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট রোয়া জানি কাগজপত্র শুই নাই সব কারবারি পারাগ বুলাই তোলাই অঙ্গ খবই চালাইও হুই হুই চালাইও তো অবনি বিচার ব্যবস্থা খাইনানি বাগৈ রোয়া যা দরকার রোয়াজানি দ্বারা চুং যেটা খাই মানে 200 টাকা রগৈ দরখাস্ত শুয়ে রোয়াজানো রখাই গেলায় 7 দিনে বিশিয় বিচার খাই মারা নাই এবার একটা কাজ রোয়াজানি তো ওই যে বিচার নাই ও বাদী বিবাদীন খবর নাই বন্তন পিয়াদা রোয়াজানা আরো সাহায্য খাই নাই তোমার সিঙ্গাপুরা করা বা উপদেষ্টা কুমতিহীন এই বিষয়টা না নঙ্গি এলাকা খাই দি রোয়াজা মতো একজন পারানি এমএলএ এবং পঞ্চায়েত প্রধান নি সমান যেটা এমএলএ রমাগলা প্রধান রমাগলা পঞ্চায়েত নি কিন্তু চিনি রোয়াজার ডেথ সার্টিফিকেট বার্থ সার্টিফিকেট ম্যারেজ সার্টিফিকেট তোমার কক বুঝাই মাখা যান ন একজন রোয়াজা বিনি আসাই মানি সার্টিফিকেট সুই মানি সার্টিফিকেট কাইলে মানি সার্টিফিকেট মানে নঙ্গে ইরো বারাই তাও সাময়া চিনি ত্রিপুরা রাজ্য যখন নেনে বুলাই তকলাই গঙ্গই সমাজ তো মানিয়া থানা গো থাঙ্কালাই কুটো থাঙ্কালাই সাগো আগে সামাজিক বিচারের আনো পত্র আনো সাগতে আবার ফেরুগমা ফাইলে সং আবার ডাইভোর্স সার্টিফিকেট কাগলাই মানি সার্টিফিকেট বড় মানে और डाइवोर्स सार्टिफिकेट कुडो थांगे आबार फेरे मायो आगे सामाजिक डाइवोर्स सार्टिफिकेट आनो हिंजागो उकिल रकबाय मुरि रकबाय ताइले जे रुवाजानि दायित्व कर्तव्य बुझु अबना नंगनि इरो जदि करे हिंकालाय अबखाय आं रुवाजानि काम शेष खायका ताबन नक जदि रुवाजानि बिचार रुवाजा बिचार खायमानि जदि सन्तुष्ट हिंकालाय नक बड़ थानाय पुमांनि दारा मा थानाय পুমাংনি দ্বারা দরখাস্ত রগে 500 টাকা জমা রগে তারপরে পুমাংব বড় বিচার খাই নাই বিচার 7 দিনের মধ্যে বিচার খাইয়ে শেষ মা খাই নাই ও জায়গাবো যদি বিচার শেষ হইয়া খালায় লাস্ট চিনি আদালত চিনি নারায়ণকোট মাথা নাই নারায়ণকোট থাঙ্গে বিচার খাই গেলে অবশ্য শেষ আর কেউ যদি সামাজিক বিচার মানিয়া মানি থানা মঞ্চে কো থাঙ্গালায় রামসভা চানাই উকিল চানাই মুড়ি চানাই কি দরকার
sini সামাজিক sini ব্যবস্থা tunggu sini custom tunggu sini custom no cungrumi manarana ilano nokbo sinani nangnai ebong cherokhona rokbo sinani nangnai sung puila sung baike kailai sini Tripura rok sung baike sorok birok thikala borrang busugro samanade borrang busugro joko je kono birok jodi thiken kala borrang busugro ko shok samaya sarok thikala borrang busugro ko shok bocini custom sarai আছে খেলা অমথাইরা আগে সলবাইরা আগে গুমা জুগবাই অবনো সিনেনি নাংনাই অবসিনি কাস্টম সিনি রীতিনীতি চং সিয়াই গেলেছেন তামানে ত্রিপুরা চিনি রাসামুং তঙ্গ কোন বিদেশি থামানি রাসামুং রক পুন্ডা তানমানি রাসামুং রক খুমপুইনি রাসামুং রক কাবাংমা তঙ্গ সিনি আগে দান্ডুক তামো দান্ডুক সুমো শুনে করে তাবক অবতৈরাও जों আস্তে আস্তে তলক খাই जों মাতি সালাইনাই আয়া খালি जों কমুংনাই নিনি ত্রিপুরা কবক করিখা নিনি কানমুংবো করিখা নিনি চুমুংবো করিখা নং তামানি জাতি নং এই বিষয়টা না जों গভীর ভাবে গান খাইয়ে ওয়ানশগো চিন্তা ভাবনা খাইয়ে চিনি জাতিনি যে চিহ্ন চিনি জাতিনি যে রীতিনীতি অবরোধ রুমি মানারা নাই তাখরো বুখরো অস্তিত্বের লড়াই হিনজাগো চিনি ত্রিপুরাবো চংমিয়া তো গামিয়া জনব চারিদিকে গিতিং যাক এমন চিনি ত্রিপুরাগো এমন জায়গা তঙ্গ চিনি রিনাই কাইয়া রিসা কাইয়া তামাকান রিনাই কালকান sini riti-niti kerja cala buri lah kalai buri basani daro rang puisa lago bike lago super lago kerja apa nih bagai cung soseton ni nang nai oh jaga tanggai cung program kayu awareness program cung kalai doi apa nih bagai itu am joto lo koi nai nong ni je मस्त बड़ जे काम जे कठिन जे सामं एसटी सार्टिफिकेट माननानै बागै अबनो बिरक चेरक ताखु बुखु अकरा चाकरा चाकरी बाकरी खाइनाय धर्ममत विभिन्न धर्ममत जत अबखायै मिलियै नों इस्लाम धर्म बखायदि नों हिंदू धर्म बखायदि जे बखायदि एसटी माननानै बागै जत बाक्सा मांनाय फाइनसा मांनाय एकता मांनाय वाइनसारनो नंखादे ना एमने बक्सिजे गया बंगिता माता अनुकूल ठाकुर हिने तंगो राम ठाकुर तंगो हरिओम हिने तंगो लोकनाथ हिने तंगो बसर वाइसा प्रोग्राम हाइन कला रब जत सरक राम फुचार लाई प्रोग्राम न नाथकाय रब ते अबनि बागै ठाकुर बुखर समयनि मूल्य जों बुजिनि नांनाय समय कायसाना नायसिंयापो যেমন তুই সানি তুই কাইসার সঙ্গে দিন আসি বিনি মতে চলি থাঙ্গ সময় কারোর জন্য অপেক্ষা করে না যিনি বরক মনুষ্যনি জীবন বছর সত্য যুগ ও সময় বরক বাঁচিও 400 বছর ত্রেতা যুগ বাঁচিও 300 বছর দাপর যুগ বাঁচিও 200 বছর তারপর কলিযুগ এই কলিযুগ মাত্র একটা বছর এই 100 বছর বাঁচিয়ে 100 বছর বাঁচিয়া 50-60 বছর গেলে जों थै थाङो তো এই যে 50-60 বছর नों तामा खायका अबनो चिंता माखायनाय समाजनि बागै नों तामा खायका जाति दफानि बागै नों तामा खायका निनि भाषाबुतिनि बागै नों तामा खायका चिंता खायदि धर्म कर्म सब যত কিছু লাগেই সিনি বড় মনুষ্য জীবন আরেকটা কক সাগৈ आं आनि कम पायरानाय ल हयतो दुजों भारा आरेकटा কক कासिंर सामानि आं खानागा ब खालाय ड्राग्स हिनजागो इंराजी बाय চিনি ককবাই খালে তামা ওয়াইসা ককবাই খালে নেশা এই জিনিসটা খুব চাইয়া চিনির মধ্যে একটা নেশা দङ জবং তনত চক চিনি দাঙ্গুমা থেকে তাङै জামানি পরিচय नांगो अब ठीक
কাইলে খালাय বलाय खालाय कति पानारालाय खालाय अबसिनि नांगौ बुरै सुंतानिबो चक नांगौ बेरेके खालाय खेला जों चक अबसर जाति मासानि सौरभ जों लालायो एरपरे तामाय हिनबाना ও वाथबागा অনেক কিছু दङ অতরে जों लालायो তো এই চক নগে তামং যে বাবতে একটা বিধি নং বিধিনে বিশেষ আকালে जों অসুস্থ নাই নং লোমনাই নিনি শরীর কষ্ট নাই নিনি শিরা উপশিরা যত শেষ নাইব আস্তে খাই নরম নাই সব নংনাই নরম নাই দি আস্তে খাই বক্রক্সি শিখালাইयो ও যেমন ত্বক রোগী সবাইকালে বাড়ায়ং বক্রক শিখালাইয়া দেয় ঠিক সেরকম যে চক নংনাইব প্রথম বিনিয়া বক্রক্সি শিখালাইयो বো যখন বিনি বক্রক শিখালাইকে ইকালে পরে ব বিনি বুড়ি নেব সিনিলিয়া বিনি বাসানাবো সিনিলিয়া বাটা বয়ং কাকা মামা জেঠা কাইসানাবো সিনিলিয়া बातार माने तामा बिनि जे ओ गेंनि तार सय थाला गेंनि तार सय थांलाय माने तामा शेष ओ जिनिसटा न जों मा कमायनो जिनि रीति नीति दङ ठीक আছে जों बन रुमै लारो নাই যাতে বেশি অংয়াতে খাইयै আপনা जों मा खायनो কারণ নং যদি নগ হাসো কই চক নং বুড়ি বাসাবে বুলে যাই কালে ও নিনি বাসাবো সোরংনাই নিনি সব সোরংনাই আরো পারানি বড় সোরংনাই अब जे मते अंगियाते खाइছো मा सलिलाय नाय अनेक কক साका खूब तबदम थकातेनि ए जागा फाइयै आं आरो बिसि सालिया जतना हामबाय जतना गाम तंदि फैयै तंखलाय मालायदि आरेकटा কক सिनि ननो साजा गया सिनि बुसुम मेला एप्रिल मासनि 11-12 तारिख अंगनाय अ जागा नक जत्त फाइबायदि त्रिपुरा हागो फाइबायदि जोंबाय मालाय फाइदि और हरनि प्रग्राम हरनि सिनि राचामं मुसैमं अंगायनाय जों কক सालायनाय नक जत्त फाइलायदि এবং सिनि जों करिमगंजनि तापुरनो बांसागो नक जत्त फाइलायदि इसु सागेनो आनि কক पाइरखा जतना हामबाय जतना गाम दंदि